একটি নতুন দিন, নতুন কিছু করার স্বপ্ন আর একসাথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়, কারণ এখানে সবাই জিততে পারে। একটি ভালো ফসল শুধু জমিতে জন্মায় না, জন্মায় সঠিক সিদ্ধান্ত থেকে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের স্বপ্ন থাকে, কিন্তু সেই সাফল্য কি একা অর্জন করা যায় নাকি একসাথে? কিন্তু আমরা যারা নতুন ডিলার, বড় সিন্ডিকেট আর অসাধু প্রতিযোগিতার বাজারে একা টিকে থাকতে পারছি না। এক একজন এক এক দিকে টানলে তো ব্যবসা বাঁচানোই দায় হয়ে পড়ে। শুধু ডিলার ভাইরা, আপনারাই এর মূল কারিগর, কিন্তু আপনারা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছেন। কেউ কম দামে বীজ ছাড়ছেন, আবার কেউ হতাশ হচ্ছেন। ব্যবসা মানে শুধু একা জেতা নয়। सर टेम्पररी सीईओ है तो क्या हुआ, लेकिन आपको इनके बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए, इसलिए ये मीटिंग बुलाई है। सर कमिंग। गाने के मूड में तो नहीं है सर? आपकी कन्या राशि है क्या? तुम्हें कैसे पता? मेरी भी वही है, इसलिए हम एक जैसा सोचते हैं। सर आपकी जांग पर टट्टू बना है ना? ए अंदर तक मत जा, समझा? सामने देख। शुरू करने से पहले प्लीज खड़े हो जाएंगे। आपके पैड्स के नीचे एक गुब्बारा है, उसे उठाइए। इसे फुलाइए। फुलाना है? क्या हुआ? फुलाइए ना। पास में रखी हुई पिन उठाइए। आपके पास 30 सेकंड का वक्त है। वक्त खत्म होने पर जिसके पास गुब्बारा होगा वो विजेता होगा। विजेता को 2 महीने की सैलरी बोनस में मिलेगी। सर मैं भी रुक। Your time starts now. Three, 2, time up. अरे एक भी गुब्बारा नहीं बचा। बढ़िया। कहा था जिसके पास गुब्बारा होगा वो विजेता होगा। सबके पास गुब्बारा होता तो सब विजेता होते ना। यहाँ हर कोई खुद जीतना चाहता है, फिर उसके लिए दूसरे को हराना क्यों ना पड़े। असल में किसी एक खिलाड़ी से टीम नहीं जीतती और किसी एक आदमी से कंपनी सफल नहीं होती। लेकिन जब टीम जीतती है तो हर खिलाड़ी विजेता होता है। जब कंपनी सफल होती है तो हर कर्मचारी सफल होता है। अकेले खड़े हो तो हम राई हैं, जुड़ गए तो पत्थर हैं। तुम्हारा तो चांस गया, लटक गए तो अकेले तो हम घास हैं, मिल गए तो बगीचा है। अकेले रहे तो कर्मचारी हैं, मिल गए तो कंपनी है। तो बताइए, कर्मचारी या कंपनी? सर बोलिए, कर्मचारी या कंपनी? এর বেলুন ফাটাতে ব্যস্ত না হতাম, সবার হাতেই বেলুন অবশিষ্ট থাকতো এবং সবাই বিজয়ী হতাম। আস্থার প্রতীক ইউনিটি ক্রপ জেনেটিক্সের হায়দ্রাবাদ 50H55 এবং দাদা 3055। ইউনিটি ক্রপ জেনেটিক্স, উন্নত বীজ, উন্নত ফলন, কৃষকের সমৃদ্ধির অঙ্গীকার। আজই সংগ্রহ করুন ইউনিটি ক্রপ জেনেটিক্স, উন্নত বীজ, উন্নত ফলন, কৃষকের সমৃদ্ধির অঙ্গীকার। আজই সংগ্রহ করুন। আমরা সবাই একসাথে কাজ করব। 10 মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। আমি এখন থেকে আপনাদের সাথেই আছি। হারি জিতি নাহি লাজ। হাজারো কৃষকের আস্থার নাম ইউনিটি ক্রপ জেনেটিক্স। আপনিও বেছে নিন সাফল্যের বীজ। বীজ, সার, সেচ ও যত্ন, শুনো এই 4 মিলে হয় রত্ন। একটি ভালো ফসল শুধু জমিতে জন্মায় না, জন্মায় সঠিক সিদ্ধান্ত থেকে।